तो दर्शक बंधु जदि आपणकर कौनसी गोटे काम करने को कहीं भी सरकारी कर्मचारी किंबा कौनसी राजनैतिक व्यक्ति जदि आपण कामटी को करने आपण को कौनसी प्रकार लांच मागुंट ताहले से जगार आपण मैंने कौन करेंगे से केमिति आपण मैंने उचित दंड दे पारे से नहीं कि सरकार कौन सब व्यवस्था करिसेंती एवं आपण मानकर कौन अधिकार रही आज ए भिडियो मु आपण मानकु डिटेल्स रे कहबाकू जाउछि। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिए एवं ता सहित भिडियो को गोटे लाइक करिकी चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनेबे। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिबे जे बहुत समय आमे जते बेले कोनोसी गोटिए काम करबाकू कोनोसी गोटिए सरकारी कर्मचारी को पाखकू जाऊ जेमिति कि आपनको पंचायत लेवल रे हेगला किंबा ब्लॉक लेवल रे हेगला किंबा आपण मानकर प्रायतः पुलिस कर्मचारी को विरोध रे एभरी कंप्लेन मध्य देखिबाकू मिली थाए बा कंप्लेन मध्य आसी थाए जे कोनोसी गोटिए काम करबाकू वर्तमान से माने लोक मानक ठारू लांच मध्य नेउछंती। आ जदि एभली परिस्थितिर सामना आपण भी करूछंती माने आपणकर कोनोसी गोटिए काम रहिछि आ जदि सेही कामटी करि देबा पई कोनोसी जणे सरकारी कर्मचारी किंबा कोनोसी जणे राजनैतिक व्यक्ति आपणकू कोनोसी प्रकारर लांच मागुछि ताहाले से जगारे सरकार आपण मानकू कोन करिबाकू कहउछंती एवं ए नै कि आपणकर अधिकार कोन रहिछि बा सेही कर्मचारी को जे भी आपणकू लांच मागुछि ता विरोध रे आपण माने केमिति एक्शन नै कि ताकू उचित दंड दे पारिबे ए सब डिटेल्स वर्तमान आपण मानकू ए वीडियो रे पूरा पॉइंट टू पॉइंट कहबाकू जाउछि। तो निश्चित भाव रे वीडियोटी को टिके ध्यानर सहित देखिबे काहे कि ना ए वीडियोटी आपण मानक समस्तक पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण मानक सामना रे देखंतु मु गोटे पीडीएफ को मध्य ओपन कर नै छी जेउ पीडीएफ रे मु आपण मानक पूरा पॉइंट पॉइंट करिकि सब लिखि देई छी जे वर्तमान आपण माने केउ सब स्टेप्स नेबे एवं जदि आपण को केही लांच मागुछि ताहाले ताकू केमिति आपण माने उचित दंड दे पारिबे ए नै कि वर्तमान आपण मानकू कोन सब अधिकार मध्य हमर संविधान तरफरु दिया जायछि। तबे दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित एही पीडीएफ टा आपण मानकू हम टेलीग्राम चैनल रे मिलि जिवो। तो टेलीग्राम चैनल को समस्त जॉइन होई जांतु जा द्वारा एही पीडीएफ टा आपण माने आपण को पाखरे रखि पारिबे एवं निश्चित भाव रे आपण मानकू समस्त को मध्य ए सब विषय रे जानिबा दरकार काहे कि ना बहुत समय रे आपण माने जानिथिबे जते बेले आपण माने कोनोसी गोटिए छोटिया मोटिया काम करिबा पई आपणको पंचायत ऑफिस को किंबा आपणको निकटस्थ थाना को जाउछंती ताहाले से जगह रे मध्य किछि एभली अधिकार थांती जे माने कि आपणको ठारू एमिति शोषण मध्य करि थांती। आ जदि से जगह रे आपण माने ए सब अधिकार विषय रे जानिथिबे ताहाले निश्चित भाव रे सेमाननको मध्य उचित दंड देई पारिबे। तो चलंतु वर्तमान आमे एही पीडीएफ ऊपर टिके नजर पकाइबा एवं आपण मानकर केउ सब नियम रहिछि ता विषय रे आमे टिके डिटेल्स रे जानिने। तो देखंतु दर्शक बंधु सबुठारू प्रथमे आपण मानको जदि किए लांच मागुछि ताहाले आपण माने कोन करिवे। तो सबुठारू प्रथमे आपण माने मने रखंतु सबुठारू इंपोर्टेंट पॉइंट जे लांच देबा किंबा नेबा गोटिए अपराध अटे आउ एथि पई भारतीय दंड संहिता एवं इंडियन करप्शन एक्ट अनुसार आपणको 3 वर्ष रु 7 वर्ष जाए जेल भी होई पारे। एइटा मध्ये आपण माने मने रखिबा दरकार बा समस्त जानिबा दरकार जे जदि आपण माने कोनोसी अधिकारी को लांच देउछंती किंबा जदि कोनोसी जने अधिकारी आपणको लांच मागुछि ताहाले से जगह रे आपण माने उभय हेउछंती अपराधी बा एइटा हला गोटे अपराध हमर संविधान रो नजर। तो एथि पई आपण मानकू हमर भारतीय दंड संहिता किंबा इंडियन करप्शन एक्ट अनुसार जदि आपण लांच देउछंती किंबा लांच मागुछंती बा लांच नेउछंती ताहाले आपण मानकू 3 वर्ष रु नै कि 7 वर्ष पर्यंत जेल होई पारे एवं ता सहित गोटे मोटा अंकर फाइन भी होई पारे। एइटा मध्ये आपण माने मने रखंतु। तो चलंतु वर्तमान आमे ता तळकू जिबा एवं एठारे देखंतु मु लेखि दैछि जे जदि किए आपनकू लांच मागुछि ताहाले से जगह रे आपण कोन करिवे। तो मने करंतु वर्तमान आपण माने कोनोसी गोटिए काम को नै कि आपनको पंचायत ऑफिस को जाइछंती जेमिति कि वर्तमान हमर प्रधानमंत्री आवास घर योजना आरंभ होबाकू जाउछि। तो से जगह रे आपण माने कोन करूछंती आपण माने प्रकृति रे जणे गरीब लोक एवं आपण माने वर्तमान कोन करूछंती ना सेही प्रधानमंत्री आवास घरटी पाइबा पई वर्तमान आपण माने आपनको पंचायत रो ऑफिसर को पाखकू जाउछंती बा आपनकर जो पीओ ऑफिसर थिबे तांको पाखकू जाउछंती एवं से जगह रे आपण कहउछंती जे गोटे प्रधानमंत्री आवास घर पई मोर अप्लाई वगैरह करि दियंतु बा किछि आपनकर जहा भी रहिछि प्रॉब्लम ताकू नै कि आपण माने जाउछंती किंतु से जगह रे से कोन कहउछंती जे जदि आपण मते एतिकी टंका लांच देउ नाहांती ताहाले मु आपनकर वर्तमान एही समस्यार समाधान करिबि नाही बा आपनकर एही आवास घर पई अप्लाई करि देबि नाही। आ आपण माने समस्त मधो जानिथिबे जते बेले आपण मानकू आवास घर मिलि जाउछि से समय रे आपण
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିବେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ସେଥିରୁ 5,000 ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ହେଇଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବାକୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କେବଳ ତାରିଖ ଆଉ ସମୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବେ ଏବଂ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବାକୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ସେହି ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରାଉ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କାମଟି କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ତାରିଖ ଆଉ ସମୟଟି ମନେ ରଖିଥିବେ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିଯିବେ ତାପରେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ କଲ୍ କରିବେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର 1064 ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋର ଅଫିସିଆଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି କିମ୍ବା ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা ତ 1064 ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ବ୍ୟୁରୋର ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ନମ୍ବର କେମିତି ମିଳିବ? ନା ସିମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ତାର ନାଁକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ନମ୍ବର ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥିବ ତାର ନମ୍ବରଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରକୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯିଏ ବି ଏ ଲାଞ୍ଚଟାକୁ ମାଗିଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି ଆମେ କରି ନଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1988 ର ସେକ୍ସନ 7 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲାଞ୍ଚଟି ମାଗିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1988 ର ସେକ୍ସନ 7 ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ବି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରିରେ ଥିବେ ବା ସେ ଯେଉଁ ପଦରେ ଥିବେ ସେ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦିଆଯିବ। এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ এইটা ଆସିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଅଡ଼ିଓଟି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବୁ?
तो देखंतु आपण मानकर सही सेम प्रोसेस रहिबो। आपण माने वर्तमान कोन करिवे ना तुरंत आपण माने वर्तमान जेमिति मु कहिली जे स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो बा 1064 नंबर को कॉल करिवे एवं आपणकर जे भी लांच मागिथिबे ता विरोध रे ताको कहिवे किंबा डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिस को मध्ये आपण माने कॉल करिकि कहिवे। कॉल करिकि कहिला परे आपण माने तांको समस्त डिटेल्स पूरा बुझाई कि कहिवे जे आपण मानकर केउ काम पई से आपण को लांच मागुछंती एवं जते बेले आपण माने तांको सब डिटेल्स कहिवे तो आपण मानकर जो विजिलेंस ऑफिस कर्मचारी माने थिबे से माने आपण को कोन कहिबे ना आपण वर्तमान तांकु जाई कि लांच दियंतु। मन रखंतु ध्यानर सहित शुणंतु से कहिबे जे आपण माने जाई कि सेही सरकारी कर्मचारी को लांच दियंतु। मन रखंतु जदि आपणकर सरकारी कर्मचारी जे भी थिबे 15,000 टंका से आपण को लांच मागिछंती तो से जगह रे आपणकर जे भी विजिलेंस ऑफिसर थिबे से आपण को कोन कहिबे ना आपण ताको जाई कि वर्तमान लांच दियंतु किंतु से माने ए जगह रे 5,000 टंका से माने तांको तरफरु वर्तमान एही 15,000 टंका लांच भितरे मिसई देबे। माने वर्तमान आपण माने जो 15,000 टंका देबे तो सही 15,000 टंका भितरु से माने विजिलेंस ऑफिस रो कर्मचारी माने 5,000 टंकार नोट आपण मानकु देई देबे एवं आपण मानकु 10,000 टंका देबा को कहिबे। तो एभली भाबरे कोन करिवे से माने जो 5,000 टंका से माने देथिबे तो सही नोट गुडाकर सब से माने सीरियल नंबर वर्तमान टिपिकी रखिथिबे जा द्वारा से माने इजिली सही कर्मचारी को वर्तमान ठीक समय रे धरि पारिबे। तो तापर आपण माने कोन करिवे जते बेले आपण माने सही कर्मचारी को लांच देबा को जिवे तो ठीक सेतिकी बेले आपणकर जो विजिलेंस ऑफिसर माने थिबे से माने आपणकर पीछा मध्य करूथिबे एवं पीछा करी करी तार गोटे वीडियो रेकॉर्डिंग मध्य चलीथिबो। आपण माने जेमिति फिल्म वगैरह रे देखंती सेमिति पूरा आपण मानकर होई थाए एवं तापरे जते बेले सही कर्मचारी को आपण लांच देबे तो तांको कोन करा जिवो से समय रे पूरा उचित समय रे तांको पूरा प्रमाण सहित वर्तमान धरि निया जिवो बा वर्तमान समानको कोर्ट फॉरवर्ड करि दिया जिवो। आ ए जगह जदि से कर्मचारी किछि भी मानु नाहंती जे मु लांच वगैरह मानेनी तो से जगह रे हमर विजिलेंस तरफ जो नोट गुडा को दिया जाइथिबो तार सीरियल नंबर को मैच करा जिवो एवं आपण मान को जेमिति कहली जे वर्तमान एही ऑपरेशन रो टोटल गोटे वीडियो मध्य करा जाइथिबो। ए सब प्रमाण सहित तांको कोर्ट फॉरवर्ड करा जिवो एवं कोर्ट रे जते बेले आपणकर केस चालिबो से जगह रे आपण मान को बास थरुटिए जिबा पई पड़िबो एवं आपणकर बयान देबा को पड़िबो एवं जते बेले आपण माने बयान देबे आ सही ऑफिसर जते बेले वर्तमान प्रकृत रे अभियोग बा अपराधी साब्यस्त होइजिबे तापरे तांको सही समान दंड मध्य मिलिबो। जेमिति आपण मानकु कहली 3 वर्ष रु नै कि 7 वर्ष जाय जेल दंड किंबा गोटे मोटा अंकर फाइन आ से जो चाकरी रे थिबे सही चाकरी रु से मानकु टोटल सब दिन पई मध्य बहिष्कार करि दिया जिवो। तो दर्शक बंधु वर्तमान आपण मानकु जदि किए लांच मागुची ताहाले ए सब नियम आपण मानकर रहिची एवं जेमिति आपण मानकु कहली जे केउ केउ उपाय रे वर्तमान आपण माने ताकु दंड देई परिबे एवं कोर्ट रे से मानकु केउ सब दंड मध्य दिया जाई परिबो। तो दर्शक बंधु वर्तमान मु आशा करूची जे आपण माने ए वीडियोटी को देखि सारला परे वर्तमान आपण को जदि कोनोसी काम करिबा पई किए भी लांच मागुची ताहाले से जगह रे आपण माने आपणकर जहा भी अधिकार रहिची किबा जहा भी नियम वर्तमान आपण माने को ए वीडियो रे मु कहली तांकु टिके भलो भाबरे कहि देबे एवं तांकु आपण माने कहिबे जे आपण जदि मोठारु लांच नेउछंती ताहाले आपण ए सबु दंड रे मध्ये दंडित हेबे। तो निश्चित भाबरे आपण माने आपणको अधिकार को जानंतु एवं केमिति को उचित दंड दे पारिबे सेटा मध्ये आपण माने जानंतु जा द्वारा आपण माने आपणको काम को पूरा फ्री रे मध्ये समान कोठारु करै पारिबे एवं तार लाभ मध्ये पाई पारिबे। काहे कि ना एथि पई सरकार मध्ये आपणको ए व्यवस्था दैछंती बा सरकार आपण मानको ए सब नियम मध्ये दैछंती। तो दर्शक बंधु जदि वीडियोटा इन्फॉर्मेटिव लागिला ताहाले निश्चित भाबरे वीडियो को गोटे लाइक करिवे एवं ता सहित चैनल रे नुआ आइथिले चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करनेबे एवं आपण माने केउ जागारु ए वीडियोटी को देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणाइबे एवं आपण माने नेक्स्ट वीडियो केउ टॉपिक रे चाहुचंती ताहा भी हमकु कमेंट रे जणाइ देबे। तो चलंतु दर्शक बंधु आजिरो वीडियो रे एतिकी आपण मानक सहित देखाबो आ गोटे नुआ वीडियो रे सति पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ। आ हां दर्शक बंधु वीडियोटी को निहाती भाबरे आपणको सांग साथी मानक सहित शेयर कर दियंतु जा द्वारा सेमानक पाखरे सठिक समय रे सठिक इन्फॉर्मेशन टी मध्ये पहुंची पारिबो एवं सेमाने मध्ये तांकर अधिकार को जानि पारिबे एवं एभली अधिकारी को सेमाने उचित दंड मध्ये दे पारिबे।